kongen af Twitch, og også massivt repræsenteret på YouTube, var ingen andre end Tyler Blevins, a.k.a. Ninja. Han var the one and only. Han var nummer uno. Han var at the tippy top of the mountain. Men lige pludselig skete der et eller andet, hvor han gik fra the number one top dog, som Drake han spillede med, til at han stod og flossede på Times Square. Og lige pludselig blev mere eller mindre glemt. Her er en timeline over det. Lad os se det sammen. Back in April 2018, when Ninja was gaining 200 million views per month on YouTube, setting world records with Drake over on Twitch, and Drake, earning $5 million a month from his creator code. I think the most I've ever made in a month off of the creator code was like 5 mil. Failure 5 millioner bare på creator-koden. Det vil sige alle de andre indtægter, som sponsor, views og så videre, subs. probably felt like an impossibility. However, the past 3.5 years have been somewhat of a sobering reality. Er det allerede 3,5 år siden, han peakede? Years have been somewhat of a sobering reality check for the former king of Fortnite, forcing him to come to terms with the fact that at a certain point in his journey, whether he knew it or not, something went horribly wrong. Ja, du kan bare ikke være på toppen så lang tid på den måde. Og så alligevel, altså, der er folk, der er mega succesfulde, som bare bliver det, og kan blive ved med at være det. Men han var jo bare så meget over alle andre. Han var jo sådan en supernova-eksplosion. Og den hype, han fik sammen med Fortnite, det kan bare ikke være evigt. YouTube viewership has dropped by a mind-blowing 97% to 97% drop i YouTube views. 97%? Ej. Det svarer til, hvis jeg i min peak, da jeg altid fik 100 plus 1000 views. Jeg fik nok nærmere 150-200.000 per video. Men lad os sige, 100.000 visninger fik jeg per video. Hvis min YouTube-karriere main kanal faldt med så meget, så ville jeg få 3.000 views per video. Så meget svarer det til Ninjas karriere faldet på YouTube. between 4 and 6 million views per month. His Twitch viewership has dropped by an almost equally severe 92%. 92% tab på Twitch, som er main-platformen for ham. Wow. From 125,000 average concurrent viewers to approximately 10,000. 125.000 hele vejen ned til 10.000 om dagen. All while his various social media follow accounts, such as Instagram, have been in complete and... Er det helt seriøst hans social blade-tal fra Instagram? Er det fordi han blev så stor så hurtigt, og nu drysser folk bare af? What? Prøv lige at tænke at vågne op til det her hver dag. Må det ikke han er pisse ligeglad, han har penge nok til at leve 25 livstider, men stadigvæk. Wow. Utter freefall. Perhaps a severe, unprecedented fall was the only... Det her, det er jo et legendeklippet. Det var der, hvor han ikke vidste, at kameraet var tændt, hvor han bare sad helt smadret, træt med røde øjne. Unprecedented fall was the only inevitable outcome after such a fast, unbelievable rise to fame in the first. Det var også vildt så meget, at han flip-floppede på, hvordan han var. Dengang han spillede H1Z1, det var der det famøse klip var, hvor han sagde det der, you little shit, og han sagde alle de der sindssyge ting. Og så da Fortnite kom, og han blev populær, så var han bare sådan, man skal ikke mobbe folk. First place. Only 6 months prior to gaining 200 million views per month, Ninja was basically a nobody. He had appeared on the television show Family Feud. What do you do? Nå, det vidste jeg faktisk ikke. I'm a professional video game player. I travel across the country and compete playing video games. And again, a small Nå, det vidste jeg ikke. internet following of around 100,000 YouTube subscribers as a professional Så 100.000 subs på YouTube, det var det, han havde, inden han blowede op. Halo player dating all the way back Og det vidste jeg faktisk godt, at han har været professionel Halo-spiller. Han har også spillet Destiny. to 2009. Jeg ved de her ting, fordi jeg har også selv spillet i spil. Charges in, but Ninja nowhere to be found, dude. Og han var faktisk god til det. I'm a magician. However, Battle Royale seemed to be the genre that Ninja had been born to play. He began to mess around with Det var H1Z1, ikke også? Jo. H1Z1 all the way back in 2015. Halo was horrible. No one really on Twitch watches it. And then I switched over to H1Z1, and that gave me a huge viewer boost. And by early Og det er bare det der så nederen, hvis man forelsker sig i et spil, som der bare ikke er andre, der sådan gider at se. Altså, jeg kender det jo selv. Altså, jeg ved ikke, hvor mange spil, jeg godt kan lide, som der ikke er nogen platform for på dansk YouTube. 2017, only 2 years later, Ninja had set the world record for the most kills ever in a single H1Z1 match. Har han haft verdensrekorden i H1Z1 for solo kills? Nå, slap af. Og det kender vi jo, det her setup, fordi her sad han jo også og spillede Fortnite. While also becoming ranked #1 for North American H1Z1 players, resulting in his first bit of success on Twitch. At my Okay, så han var faktisk ranked #1. Jeg vidste slet ikke, han var så god til H1Z1. Jeg har altid vidst, han var en god gamer. Så tydeligvis sindssygt til Fortnite. Men at han var så god til H1Z1.
prime in H1Z1 when I was going for my kill records and getting 30 kill games and stuff like that. Det er jo, I was averaging like 10,000 viewers a day. Ninja det er jo ret sindssygt. would display a similar level of skill after switching to PUBG, often finishing games with upwards of 20 kills, and Og så kom PUBG, og det var så lige herefter, at Fortnite det bare tog livet af alle andre genrer mere eller mindre. having built a strong foundation with Battle Royale experience, a seamless transition into Fortnite was almost guaranteed. Og det her, det er så sæson 1 af Fortnite, ikke? Jeg kan huske, jeg hoppede ind i sæson 2, men jeg fik lige nøjagtigt ikke. Jeg mener, det var Black Knight skinnet, der var rewarden, som jeg lige nøjagtigt ikke fik, fordi at jeg bare... Jeg ved ikke hvorfor, at jeg ikke bare... Jeg tror det var, fordi jeg vidste ikke, hvor stort Fortnite ville blive på det tidspunkt, så jeg manglede kun lige et par levels til at få Black Knight skinnet, men fik det aldrig i sæson 2. Fordi jeg var bare sådan lidt, nå ja, whatever. Jeg vidste jo ikke engang, hvad det ville sige at få de der sæson 2 skins, de der rewards der, fordi jeg vidste slet ikke, hvor stort det ville blive dengang. First impression of the game. It's fun. When considering the previous information about his skill as a professional H1Z1 and PUBG player, it should come as no surprise that Ninja was a natural at Fortnite from the very first week. He dropped his Det her, det var dagene. first 20 kill game only 12 days after the game's release, Ooh, baby! Oh, 20 mob bitches! and his first 25 kill game only 3 days after that. The audience 25 kill game, og det er i solos, eller hvad? didn't flock to his channel on the very first day. Okay, så han kørte faktisk et stykke tid med Fortnite highlights, hvor de ikke fik, altså i nærheden af However, de the views. fact that Fortnite had a new player base meant that Ninja had exposure to a new audience. This new audience liked him as he'd carried over a genuine, almost toxic personality that Ja, han var nemlig toxic, og han var nemlig ret grineren, hvilket han jo sender. Det her, det er jo det famøse klip, hvor han, "What'd you say to me, you little shit?" Han var nemlig toxic, han havde noget kant, han var faktisk meget grineren. he developed during the H1Z1 and PUBG days when it only had a small following. The fact that he had this small following meant he really had nothing to lose with regards to how he acted on camera. He could be toxic, kind, annoyed, happy, whatever. It didn't matter Han opførte sig nemlig som om, han ikke havde noget mist, fordi han var jo ikke stor endnu, så han kørte bare på. because it always came off as authentic and genuine. In addition to this, his small audience meant he wasn't inundated with sponsorships, business opportunities, and other extracurricular activities Ingen chewing up his sponsor, time. så It han was kunne bare just chill. raw, unfiltered gaming all day, every day, trying to become as skilled as possible. to Ingen provide sponsor, the intet best ansvar. Han havde det bare This sjovt på det her approach to tidspunkt. growth was inevitable. Ninja began to ride the tsunami-sized Fortnite wave as each and every gamer was looking for a new pro player to watch. Ja, og det er så her Fortnite. Nu begynder Fortnite at blive populært. 1 million views turned into 7 million views the next month, then 35 million views by January Hold da kæft. Det her, det er... Hold da ferie. Fra december til januar. 2008. Der er 7, 14, 21, 28... Han femdobler lige sine views på en måned her. 18, only 1 month later. At around the same point in time, approximately 3 months after the game's release, Ninja had become what many considered to be the best all-round player in the game, and was Så 3 måneder efter, der er Ninja, der har han slået sig fast som den bedste Fortnite-spiller. certainly one of the first people that came to mind when thinking about pro Fortnite players. With such, his Twitch followers also Var det lige ved årsskiftet til 2018, eller hvad? Jeg kan slet ikke huske det. Det var der, han poppede off, ikke også? Jeg gad virkelig godt se, om jeg kunne finde Johnni Gade Gaming. Første Fortnite. Altså, sådan kan jeg ikke finde det, men lad os nu lige prøve. Endelig prøver jeg det. Jo, fandme her. Lige nøjagtigt. Nej, hvor sindssygt. Vi snakkede om det. Årsskiftet 2018. Det her, det er den 23. december. Lige inden årsskiftet til 2018. Det var da jeg første gang prøvede det. Det her, det er sæson 2, må det være. Grineren. Hvor jeg lige slutter på en 35. plads her. exploded exponentially, growing from 500,000 to 3 million over the course. Hvor mange visninger havde den egentlig? Nu bliver jeg sådan helt. 100.000. Prøv at se de andre her. 131.000. 116.000. 162.000. 166.000. Det er sindssygt, mand. 109.000. Så latterligt mange views på de der Fortnite-videoer der. Og jeg var jo ikke engang god til det, men det var bare hype. Of only 4 months, placing him in the position of the most followed Twitch streamer and the first streamer ever to reach 3 million followers. Så lige sådan på et par måneder, der går han så fra sådan semi-ukendt til at være den streamer, som har allerflest followers på Twitch. This would help him to then break the world record for the most concurrent viewers on a Twitch stream ever after he and Drake streamed to 628,000 people.
over 600.000 så med, da han streamede then Drake. be broken again after Ninja hosted an amateur professional tournament to over 680,000 people only 1 month after that. Ninja basically had a Fortnite viewership monopoly for the first 6 months of the game. He was better than everyone else, more dedicated to streaming than everyone else, had an excellent attitude, and was a generally likable person. Som han siger, han havde nærmest monopolrettigheder på hele spillet Fortnite i det første stykke tid. Det var bare ham. Han var manden. Det var ham, der sugede alle viewersne fra de andre spillere, og han var bare Fortnite. Everyone could agree that at the time, his 125,000 average Twitch viewers per stream and 200 million monthly views on YouTube were 125.000 havde han i snit på Twitch, der tog med. 110% deserved. However, the landscape was shifting underneath Ninja's feet. Other players, streamers, nemlig Tfue og Myth og nogle af de her andre boys, der begynder at komme ind i billedet. Ikke at det her det er Myth, men Tfue og Myth er sådan de første, der sådan, gud, hvis bare Tfue vidste, hvor grimt det endte, det her med face, han havde i gang i. And YouTubers were beginning to match his skill level. In April 2018, Ninja's peak month on both Twitch and YouTube, we saw players like Tfue uploading 36 kill solo v squad matches. Han var nemlig rigtig god til det. High Distortion was dropping a 30 bomb every second day. Ham kender jeg så ikke. And generally speaking, the skill gap that had helped Ninja to stand out in the beginning had well and truly begun to close by. Og det er jo så det, der sker nu. Nu begynder det at ske, for nu begynder der at være rigtig mange andre, der er professionelle og gode til det. Så nu er Ninja ikke lige så interessant længere, for han havde et forspring. Han var den første store streamer, der omfavnede spillet og blev kendt for det. Men nu begynder der at komme en masse andre, som altså godt kan konkurrere med ham. Mid-2018. As other players were becoming better at the game, there was now significantly more competition for Ninja's channel on Twitch. Mere konkurrence. And in the days of PUBG, he explained that more competition hurt his overall viewership. Selvfølgelig rammer det hans viewership, at der er andre konkurrenter. Fordi at når Tfue streamer, når Myth streamer, når de andre boys streamer og får rigtig mange views, så er det klart, at de vil suge nogle af Ninjas viewers væk. Dr. Disrespect, Shroud, Summit. Men Dr. Disrespect, han spillede ikke rigtig Fortnite, gjorde han det? Spillede Shroud Fortnite? Tim the Tap Man, I have to compete with all of these people to just take away a huge pool of people from, like, when they're not on, I'm up to like 12, 13, 14K sometimes. In addition to increasing Twitch competition from og han snakkede om nu. Individuals like Tfue, it seemed as though Ninja began to invest less energy into what blew him up in the first place, being a professional gamer, and rather focus more energy on. Ja, og her bliver han så lidt beskyldt fra videomakeren her, Sonny eller hvad han hedder, at han begyndte at fokusere meget på andre ting, i stedet for det, som gjorde ham populær, og den skal man passe på med, altså det er svært. Altså jeg er der selv, altså jeg er også, jeg ved så ikke, altså jeg blev jo egentlig allerførste gang op med freestyle rap, hvilket jeg stadigvæk dyrker og optræder med. Men lad os tage YouTube. YouTube var hvad der virkelig gjorde mig sådan populær blandt unge mennesker, ikke også? Og der skal jeg jo også passe på med ikke at prøve at åbne for mange døre og prøve for mange andre ting. For eksempel nu laver jeg det her stand-up noget, som tager tid, som gør, at jeg ikke har lige så meget tid til min main-kanal, fordi jeg laver den her stand-up ting, jeg prøver at køre op og lave mit eget stand-up show. Og det er jo det samme, der skal jeg jo også passe på. Der vil man også, hvis det ikke lykkes, så vil folk jo også kigge tilbage og sige, at Johnny han prøvede alt muligt andet, som gjorde, at hans YouTube-karriere gik ned ad bakke, eller hvad ved jeg. Men det, som virkelig bliver kritikken ved Ninja, det var, at han begyndte jo at være med i mange talkshows og sådan nogle ting. Altså sådan nogle ting, som jeg faktisk siger nej til. Ikke, at jeg er med i et eller andet amerikansk talkshow. Men for eksempel at være med på alle de her TV2, DR Ultra, Godmorgen Danmark, Interview, altså alle sådan nogle ting. Dem siger jeg nej til, fordi det er sådan lidt, whatever, jeg får ikke rigtig noget ud af det. Jo, jeg får noget exposure, men de får meget mere ud af det, end jeg gør. Jeg skal møde gratis op og give dem en masse. Og Ninja, han opsøgte virkelig den her berømmelse, hvor at han kunne være med på tv. Hver gang der var en tv-mulighed, så var Ninja der. Og det gjorde, at han streamede og gamede mindre. Being a branded celebrity. He began to get involved in sponsorship deals with big companies. Da han fik Red Bull Gaming-rummet, kæft jeg også, He started flying around the country doing meetings and interviews. The last 6 months, flying everywhere and doing all these interviews and. Men det er også vigtigt, at han investerede meget tid i, at han valgte det rigtige brand. Er du sindssygt? Fordi prøv lige at overveje, hvor mange penge der er i det. Han er verdens største, ikke også? Det er vigtigt at få en rigtig aftale her. Så hvis det kan være, et firma tilbyder 80 millioner, men et andet tilbyder 150 millioner. Jeg ved godt, når man er så rig, så kan det efterhånden bare være lige meget. Men altså, du er den største i verden, og du kan nærmest selv sige din pris. Det er vigtigt, at du får en ordentlig aftale locked in. Meetings and meetings. For du får kun den her chance én gang i livet. De fleste får den aldrig. Upgrade his streaming room to a super expensive top tier Ninja dojo. Sindssygt det der. Ninja chair. This is where I'm going to be controlling all of the. Det var så sindssygt det rum. Det er så sindssygt. Eller nej, det er det egentlig ikke, for han er der ikke længere, han det. Cameras in the room. Camera angle 1, camera angle 2, and camera angle 3. Når det er så hundeområdet. The room looked fantastic. There's no doubt about it. But it felt very
af de her fladskærme her, det er jo virkelig fedt. Jeg elsker, at de ikke bare har placeret dem i en firkant, men sådan lidt sporadisk, random. Commercial, and it lacked the relatability and authenticity that had helped him to grow in the beginning. Now, ja, lige nøjagtigt. Nu begynder man sådan ikke rigtig at kunne genkende ham, fordi han startede jo med at være mega toxic, og det synes folk var grineren og sådan noget. Og nu bliver han sådan lidt mere commercial, lidt mere money, lidt mere pænt poleret til tv-interviewsne, og meget kommerciel og firmaer og sådan. Hvor er den gamle Ninja? Perhaps Ninja felt as though he needed to take this path of public appearances and material stream improvements in order to continue the growth of his brand. But other streamers like Tfue were certainly proving this to be the opposite. Turner was just this relatable dude. Ja, og Tfue, han var aldrig det der. Han gik aldrig medievejen. Han virkede faktisk som sådan lidt introvert type, som absolut ikke søgte det der. Sådan, måske lidt ligesom mig, at jeg har ikke brug for det der med at være sådan på tv og i søgelyset konstant. Hvis jeg er det, så er det på grund af et eller andet. For eksempel mit rap. Altså, det blev bare sendt på tv, hvilket var fedt nok, men jeg var der jo for at få lov til at battle. Og hvis jeg kommer i en eller anden avis, eller på tv, eller i radio, på grund af et eller andet, jeg har lavet på YouTube, så er det højst sandsynligt ikke noget, jeg selv har sagt ja til, så er det bare fordi, de har taget et eller andet klip og smidt ind. Fordi jeg har heller ikke brug for at lave alle de her ting. Og der var Tfue bare mega chilleren. Han blev bare derhjemme og chillede, har ikke brug for at køre hele det der major-hype. Living with his dad and brother at their messy suburban house in Florida. He'd win sometimes, jump out the window, reveal his ja, det var mega griner det med vinduet. Backyard full of junk, and continue on playing. Now, obviously, it'd be ridiculous to claim that ja, han poppede altså også off. Tfue or any other creator's rise was directly responsible for Ninja's fall, but it did show that there were other players and streamers who just seemed more focused, relatable, or what. Altså hands down, hvis jeg skulle vælge en one-on-one, da de begge to pikkede, så ville jeg godt nok gå med Tfue. Altså i en one-on-one. Han var sat med god til det, Tfue. Ninja's viewership began to dive pretty rapidly in the 6 months after his peak, and in the process, it would also come to the surface that Ninja's extreme level of fame had brought about a further shift in his attitude and public image. Here we go. As mentioned earlier, when Ninja was a comparatively smaller streamer, he really had nothing to lose when it came to being his authentic, unfiltered self. Til at starte med havde han ikke noget at miste, men nu der har han alt at miste. However, after blowing up, he made the conscious effort to shift his personality into what he thought the audience wanted, as opposed to just being his natural self. I stedet for at være sig selv, så begynder han på det her med, at man må ikke mobbe, og man skal være family friendly, og det er jo faktisk ikke ham. Specifically, for example, becoming family friendly. Now, it's family friendly. Det lyder næsten helt cringe i ørerne, ikke? Det er der ikke noget galt i. Men du var det jo bare ikke før. Super understandable as to why Ninja would do this. Obviously, the fastest route to success is going to be deliver to the audience exactly what they want. Og det er også et argument, folk de hiver op med mig nogle gange, det der med, at dengang jeg startede på YouTube, var jeg meget mere rock and roll, og jeg bandede meget mere, og jeg svinede meget mere, og det var meget sjovere, og det var meget vildere, og det var meget... Og det var det også, men jeg var også yngre. Mit content har også ændret sig i takt med, at jeg er blevet ældre og fået børn især. Det har ændret det rigtig meget. Men første gang, at det sådan rigtig tog et nyk ned i forhold til det der rock and roll. Altså jeg sidder jo stadigvæk den dag i dag og siger alle mulige crazy ting, som folk de hater på mig for. At det gør jeg stadigvæk både på YouTube og i radioen og i stand-up og alle mulige steder. Altså jeg elsker at være grænsesøgende. Det gør jeg stadigvæk. Men grunden til, at det fik et nyk ned på YouTube, og at jeg især ikke banner så meget, men bare prøver at bruge sproget på en lidt mere farverig sjov måde, det er på grund af demonetization, der kom. Som gjorde, at jeg fik 0 ud af det at lave videoer, hvis ikke at jeg begyndte at moderere det lidt. Og det tog folk jo som, nu er jeg bare kedelig, og nu er jeg bare, og nu er jeg bare det ene og det andet. Men der var jeg jo allerede ved at transition til, at det skulle være mit fuldtidsarbejde. Så jeg blev også nødt til at fokusere på, at jeg blev nødt til at tjene en eller anden form for penge på det. Jeg kunne ikke bare sidde og sige de sygeste ting hver video. Jeg blev i hvert fald nødt til at prøve at dække det lidt til. However, when it comes... Så jeg vil ikke mene, at jeg er blevet family friendly med de ting. Altså jeg kan hurtigt finde en video bare fra den her uge, hvor der blev sagt nogle ting, der er i hvert fald ikke family friendly. Men Ninja, han gjorde det sådan meget offentligt, at nu var han family friendly, og han var for børn. Det gør jeg ikke. Børn må meget gerne se mine ting, og det gør de også, men jeg prøver også at ramme lidt ældre. When it comes to changing your own personality for the audience, you're getting into risky territory because you're starting to lose the authenticity that people followed you for in the beginning. And så nu er han ikke så autentisk længere. An authentic personality like what Ninja had in the beginning is not only an advantage, it's a requirement. It's the så nu begynder det at føles lidt falsk. Ability to say, here's what I think. If you don't like it, I don't care. If you then hate me, so be it. Go watch someone else. I'll still be here streaming to those who enjoy han bukkede under for presset. What I do. Ninja had become the exact opposite of this. He'd given the han var blevet det modsatte af, hvad han startede med. Audience complete and control of what he could and couldn't. Og så begynder Twitter-tingene. Han tog så mange mærkelige standpunkter, der bare gjorde ham endnu mere upopulær. Literally, watch this. Og så skulle han altid forsvare sin kone i alle mulige mærkelige skænderier, hvor de langer ud efter hans kone. Det er også fair nok at forsvare din kone, men der gør alt det her offentligt, og
Og så var der også alt det der med, om man overhovedet må streame sammen med en anden kvinde, og være i gruppe med en anden kvinde, og doesn't even want to shout out his creator code or make a post on Twitter, as he didn't want to receive backlash from his audience. I don't promote my creator code very much because I just get flamed by everybody. I can't tweet. Men det er også hårdt. Altså, der er jo også en sørgelig side til det her. Som han siger her, han er stoppet med at promote hans creator code, som han fik 5 millioner for om måneden, da det pikkede. Den promoter han knap nok mere nu, fordi at folk de hater på ham, når han gør det. 90% of things I want. Det blev så godt nok også lidt cringe i længden. Altså, jeg synes også selv, de der danske YouTubere, som startede hver video med, at man skulle bruge deres kode, det blev også sådan lidt... Tweet. Because like people will just meme it. They make it into a meme. Selfies, make it into a meme, like... I just post clips now. All Ninja sad story. he was doing was showing everyone how spineless he'd become. No wonder people started to hate him. Yet Everyone hating him. Ninja seemed totally oblivious to the fact that it was because he'd completely abandoned his authentic personality. Men han var bare selv skyldig, at det gik i den vej. In exchange for his family-friendly, pretending to be nice garbage that everyone could tell was completely fake. Men han havde da penge for livet i det mindste. At some point, somehow, it became the cool thing to like dislike me. Everyone hated me. Men jeg vil så også sige, at nu siger han, på et eller andet tidspunkt, der blev det populært bare at hade mig. Men du var sat mig også et meme, altså dengang du begyndte på det der family-friendly og det ene og det andet, altså... Man kunne bare mærke, at du var en skal af dig selv. Du var en papmaché-figur. Du var jo ikke ægte. Like it became like the thing to pick on me. The complaining now felt as though it was coming from a position of entitlement, like he was owed respect from his audience, and that it was unfair that he had received so much hate. Nå ja, det var hele den der, altså det der med reporting. Der var nogle gange, hvor han reportede folk for at streamsnipe eller for at snyde, og så havde han venner hos Epic, som gjorde, at den kunne blive processet lidt hurtigere, den her klage, og så fik han rent faktisk nogle gange kicket folk på streamen. Du ved, så spectatede han en, han så, som han sagde, han snyder, eller han streamsnapper. Og så lige pludselig røg han bare ud af spillet, fordi så havde Ninja fået ham kicket, fordi han kendte nogen i højere steder, der kunne gøre det for ham. Og der kom der så vist en situation, eller flere, hvor han fik kicket folk, som ikke snød. Men så sidder han bare der på sin høje hest, fordi han kender folk, og får folk kicket. Og det er jo så det, man mener med entitlement. Man føler sig berettiget, man er bedre end andre. But criticism from the audience is the price of admission when you decide to become a streamer. Og det var ikke kønt. Det var virkelig ikke kønt. Han var så hadet på det tidspunkt. Going back to the example of Tfue, you could tell that he didn't even care about the criticism, and therefore he received han var bare meget mere chill. Han var svær at hade på Tfue. Substantially less criticism in the first place. Now, han var bare sådan chill og Tfue wasn't perfect either. He always had something to complain about within Fortnite, but it wasn't in the same crybaby way. God gamle heavy sniper. Acting as if the whole world was always against him. Ej, Tfue, han er altså også... Det der meme der... det... Jeg ved ikke, om der lige kan... Altså... Yo, what is up, guys? Kæft, det er så griner det er. Contract phase. Release the fucking contract. Hvor han bare står herude i naturen. Release the contract. Fri kontrakten. For some reason. However, for Ninja, the problem wasn't only increasing competition from better or equally skilled players with more likable personality. Det var fandme sjovt. Nå, hvad var det, han hed ham der, den sure grimme lille dreng? Hvad var... Nå, Mongrel. Og det var rigtigt, jeg hed Montralsen en gang, jeg havde brugernavn. The amount of people watching Fortnite han var sat mig sindssygt til det. Kæft, han var vild Mongrel. After Ninja had hit his peak, Twitch's average daily Fortnite viewership dropped by 30 to 40%. Når det er så Twitch som helhed, Twitch's Fortnite views. Fortnite's Google trend graph followed a similar pattern. People were searching for the game less and less. Lad mig lige prøve at se, hvis jeg kan finde den der Google Trends Fortnite. Jeg har aldrig rigtig brugt det her Google Trends. Fortnite Google Trends. Og så skal jeg bare strukke det ud så meget jeg overhovedet kan. 204 til i dag. Ja. Okay. Så i 21, starten af 22, der fik det faktisk et nice revival. Og er faktisk lidt højere end de lowest lows. Altså det har helt sikkert været i et nedadtrendende system her. Men det slog en nice top her. Men er på vej ned igen. Trenden er nedad. Okay. Jeg skulle bare lige se, om det egentlig var i gang med at lave et comeback efter alt det der no build og alle de der kæmpe Marvel samarbejder og sådan noget.
every single month. Videos discussing the potential death of Fortnite were going viral, and hating the game for whatever reason became the trendy thing to do. Det blev den trendy ting at hate på Fortnite og sige, det var dødt. Undertegnet her, Johnny til Jesus gjorde det også. Men jeg havde det så virkelig også. Jeg havde det. Altså, Mex og alt derefter, der havde jeg ingen kærlighed for spillet. Jeg har genfundet kærlighed for spillet, især efter No Build kom. Ninja's popularity being directly tied to Fortnite's popularity. If the game were to die, Ninja Times Square Flossen, det her må være the lowest low af hele hans karriere. Unavoidably going down with it. This is without a doubt the reason as to why Ninja Og så er han tilbage i MOBA-spil. began to play other games on stream. League of Legends, Apex Jeg blev nødt til at sige, altså der hvor det virkelig, altså nu er det slut for Ninja, nu bliver det ikke mere sørgeligt. Det var da han switchede til Valorant. Legends, Valorant, streaming hundreds of hours on each under the assumption that one of them might be the next big game. Now, would it be unfair to say that this was a stupid idea? Obviously. Men igen, han kan også streame lige hvad der passer ham nu, for han er ikke bare set for life, han er set for 25 livstider, og han har så mange penge. Streamers always have to be. Det var jo så sindssygt det han gjorde med Mixer, men han skrev en kontrakt med Mixer, som var Microsofts nye streaming platform, de satte sig på. Og så, han fik en kontrakt i sådan 4 år, hvor han fik, jeg ved ikke hvor mange 100 millioner. Og så droppede Microsoft igen, det blev ikke en succes. De cancelede Mixer, men dem der var på kontrakt, de fik stadigvæk deres penge. Så Ninja han fik en formue for at streame ikke ret lang tid på Mixer, og så gik han bare tilbage til Twitch. On the lookout for what might be the next big game opportunity. So, Ninja dedicated a high percentage of his limited stream time and many YouTube uploads to Valorant, assuming he'd be at the front of the. Og Valorant havde jo også potentiale og kunne sagtens blive det nye Counter-Strike. Det var sådan, jeg hørte det beskrevet, da det startede. Men det blev det bare aldrig. The pack when the Fortnite audience decided to migrate over, but the migration never really happened. And in the process, those who wanted to continue watching Fortnite got themselves hooked on other streamers who folk de kom bare aldrig hen til Valorant, desværre. PK. It also didn't help that throughout this process, Ninja wasn't even streaming on the most viewed platform, Twitch. Nej, nemlig. Det er så her Mixer. Had instead signed an exclusivity deal with Mixer worth an estimated $50 million. Men han tjente sat med penge på det. It's so hard to comment on whether this was a good decision made by Ninja. Økonomisk var det en good decision. Ninja simply stayed on Twitch. Plus the money they paid him was absolutely insane. However, the amount they paid him was representative of something. It was sindssygt. Saying this, here's a short-term cash injection because we both know that over the long run, your career is going to take a bit of a dip if you move to Mixer. Ja, lige præcis. Her der er en injection. Her der får du lige et indskud penge, fordi vi ved begge to, at over det lange løb, der kommer din karriere til at tage noget af et dyk, fordi du kommer over til Mixer, i stedet for verdens mest populære streaming-platform, Twitch. Selvfølgelig, det var det Microsoft blev nødt til at gøre. Microsoft vidste godt, Ninja vidste godt, at når han kommer derover, så får han ikke lige så mange viewers, som han gør på Twitch, selvfølgelig. Så det skal de betale ham for, og det gjorde de også. And a dip his career certainly took. In the video letting everyone know he was moving to Mixer. Jeg synes dog, announcement-videoen var sjov. Ninja came out with the same old inauthentic crap stated. Okay, det samme gamle, ikke autentiske lort. Jeg synes faktisk, videoen var griner nok. Yes. What are you most excited for about this change? You know, I feel like this is a really good chance to get back in touch Jeg synes faktisk, den var griner with videoen. my roots Men and really remember. han var så ikke. Bro, everyone knows the only thing that went through your head when you were offered this deal was, is the money worth the damage that it will do to my reputation? It's ingenuine. Selvfølgelig var pengene det værd, fordi at hvis du tager den her pose penge, så skal du ikke arbejde en eneste dag længere i dit liv. Men der kan man så også begynde at sådan, nu har man alligevel så mange penge, at er dit rygte så ikke også mere værd, fordi det kan man jo ikke rigtig sætte pris på, sit omdømme, sin respekt, sin ære. You want to try and convince your audience that you want to move to Mixer because you want to get back in touch with your streaming roots. Nej, alle ved det var for pengene. Det tror jeg da heller ikke, han har påstået, har han det? Assume that your audience is at det ikke var so dumb that they won't be able to tell when you're lying through your teeth. Selvfølgelig var det pengene. Sit back and wonder why they hate you. It's because you have a propensity towards being a fake piece of shit. Perhaps not hold da kæft, han går til ham nu. Everyone agreed, or they just hadn't figured it out yet. As 12 months after signing the contract, Ninja was still averaging 8,500 concurrent viewers. 8.000 viewers holder op mod hans 125.000 per stream over on Mixer. However, this was substantially less than the 40,000 average viewers he was receiving on Twitch before making the move. Mixer then shut down in July 2020. Ninja returned. Så får han alle pengene, og så hopper han tilbage på Twitch. And he was back to getting 40,000 views per stream. Nå, hoppede han alligevel tilbage til 40.000 per stream derefter? Well, only briefly. Only 2 months later, his viewership had declined back down to 10,000 average concurrent viewers, similar to the amount og så faldt det. he'd been receiving over on Mixer. On YouTube, a similar decline was well underway. Endnu decline. 5 million a month, then 15 million a month, at which point it was becoming blatantly obvious that there was a serious. Hvad med nu egentlig? Altså, nu... Altså, er det stadigvæk Valorant? Jeg aner ikke, hvad han laver.
Nej, han er så tilbage til Fortnite, men lad os lige prøve at tjekke før Fortnite. Han er også hoppet tilbage. Bum, 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 bum. Hvis jeg overhovedet kan finde det. Halo Infinite. Han har sgu kørt Fortnite i lang tid. Han har faktisk kørt Fortnite i rigtig lang tid. Her er der nogle Apex-videoer, som får 60.000 visninger. Okay, så han var på Apex-vognen. Nu er han tilbage på Fortnite og får 150.000, 200.000, 180.000, 200.000, 300.000. Så ikke i nærheden af, hvad han fik en gang, men stadigvæk, må man sige, altså relevant. Stadigvæk mange visninger. Okay. This lack of innovation and effort being put into the YouTube videos. Most of his titles and thumbnails look like they hadn't improved since 2018, and nothing solidified this more than han hater godt nok for sygt på ham nu. a hilarious tweet made about one of these thumbnails. On his channel with over 20 million subscribers, Ninja would post a video using this thumbnail, which would be shared on Twitch by Not Luke, stating, Someone tell Ninja to fix his designer, please. This is Tell Ninja to fix his designer, please. This is hard to watch. And would receive replies such as, I still can't believe that's actually the Hvad var det for et thumbnail, hvad? Nå. Der er ikke noget billede af ham, der er ikke noget design, der er ikke noget redigering, det er bare et screenshot. Okay. His designer, please. This is hard Slap nu af, to man. watch. And would receive replies such as, I still can't believe that's actually the thumbnail. Det kunne være, at det lige skulle gå hurtigt. On Pixar on my phone. And how is it possible to be this bad? I feel like he must have done it himself. Slap af, man. Ninja then changed the thumbnail to a Nå, så laver han thumbnailet om. thumbnail he had already used for an old Okay, så man har brugt til en gammel video. video. Okay. He ended up changing it, which to be fair, does look a lot better until Folk, de hater godt nok for sindssygt. you realize it's just a reused thumbnail. Slap du af. whole thing just showed that he just wasn't putting in the analyzing how other successful Fortnite Cypher PK, who is titling his videos correctly and making extremely meta thumbnails. Ja, men måske at Ninja han bare tjener de penge han skal og bare er pisse ligeglad nu. He's only been getting more and more popular over the same period of time. Over the last 12 months, Ninja's lack of innovation has Hans kanal den er godt nok gået ned. resulted in a drop from 15 million views a month and unrelated videos, which when compared to someone like Cypher, an internet person. Han er rimelig klar på at slutte noget dealer på ham, der er Cypher der i hvert fald, det er 100% sikkert. Nå ja, så var der hele den der, hvad det hedder, Raid Shadow Legends, hvor han fik sin egen figur, ikke? A creator. Ninja's become nothing more than a puppet, a jester, a clown, doing his embarrassing little dance for whatever garbage sponsorship will throw money at him. Hold da ferie, han gik godt nok hårdt til ham til sidst. En ligegyldig puppet, som bare danser for hvem en sponsor, der gider at have ham. Wow. Jeg synes, det blev lidt for hårdt ved ham der til sidst, men alright. Det var altså Ninjas historie. Jeg tror, hver evig eneste af os, altså igennem opturene, nedturene, hvis vi havde været Ninja, så tror jeg stadigvæk, vi havde været ganske tilfreds med, hvor vi endte i livet. Am I right? Jeg retire på en ø et eller andet sted og bare leve the good life. Stream lige det spil, vi vil, for 0 viewers, fordi det skal nok gå. Tak fordi I så den her video, jeg håber, I vil like den.